J'ai une réunion très importante cet après-midi. Ho una riunione molto importante questo pomeriggio. Je ne peux pas croire ce qui vient de se passer. Non riesco a credere a quello che è appena successo. De quoi veux-tu parler? Di cosa vuoi parlare? Je dois partir maintenant. Devo andare ora. Je l'attends avec impatience. Non vedo l'ora di vederlo. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non sono d'accordo con questo. Je vais boire une tasse de café. Vado a bere una tazza di caffè. Je suis très occupé en ce moment. Sono molto impegnato in questo momento. Cela semble intéressant. Sembra interessante. Le ciel est dégagé aujourd'hui. Il cielo è sereno oggi. Comment vas-tu aujourd'hui? Come stai oggi? Je suis très reconnaissant d'avoir de bons amis. Sono molto grato di avere buoni amici. Je n'aime pas cette couleur. Non mi piace quel colore. Je suis très excité pour le match de ce soir. Sono molto eccitato per la partita di stasera. Je ne suis pas d'accord avec cet avis. Non sono d'accordo con questa opinione. J'ai besoin de faire des courses. Devo fare un po' di shopping. Je suis ravie de voir ma famille. Sono entusiasta di vedere la mia famiglia. Je ne peux pas croire que c'est déjà décembre. Non posso credere che sia già dicembre. Je dois faire du ménage. Devo fare dei lavori domestici. Je ne suis pas sûre de ce que tu veux dire. Non sono sicuro di cosa intendi. Je dois aller travailler tôt demain. Domani devo andare al lavoro presto. J'ai un rendez-vous médical cet après-midi. Ho un appuntamento medico questo pomeriggio. Je pense que j'ai fait une erreur. Penso di aver fatto un errore. J'ai besoin d'acheter des choses au supermarché. Devo comprare delle cose al supermercato. Je prévois un voyage pour les prochaines vacances. Sto programmando un viaggio per la prossima vacanza. Je dois faire des courses pour le dîner. Devo fare un po' di spesa per cena. Avez-vous parlé à votre cousin? Hai parlato con tuo cugino? Je vais rencontrer un ami pour le déjeuner. Incontrerò un amico a pranzo. J'essaie d'économiser de l'argent ce mois-ci. Sto cercando di risparmiare questo mese. Le soleil brille fort dans le ciel. Il sole splende luminoso nel cielo. Nous prévoyons d'aller nous promener. Stiamo programmando di fare una passeggiata. Je suis très content d'être ici. Sono molto felice di essere qui. La nourriture est une de mes passions. J'aime essayer de nouveaux plats et saveurs. Il cibo è una delle mie passioni. Adoro provare nuovi piatti e sapori. Je dois finir ce travail d'ici demain. Devo finire questo lavoro entro domani. Ce matin, je suis allée au marché. Questa mattina sono andato al mercato. J'aime aller à la gym et faire de l'exercice. Adoro andare in palestra e fare esercizio. Je me sens un peu malade, j'espère que ça ira mieux. Mi sento un po' male, spero che vada meglio. Je suis excitée pour le week-end. Sono eccitato per il fine settimana. Tu aimes ton travail? Ti piace il tuo lavoro? Je n'aime pas ce film. Non mi piace quel film. J'ai besoin de vacances immédiatement. Ho bisogno di ferie immediatamente. J'aime cette couleur. Mi piace questo colore.
Je suis très heureux de te voir. Sono molto felice di vederti. L'unité familiale est essentielle pour surmonter ensemble les défis. L'unità familiare è essenziale per superare insieme le sfide. Je ne sais pas comment gérer cette situation. Non sono sicuro di come gestire questa situazione. Qui a peint ce tableau? Chi ha dipinto questo quadro? Je suis très heureux de commencer mon nouveau travail. Sono molto entusiasta di iniziare il mio nuovo lavoro. Je suis sûr que c'est correct. Sono sicuro che è corretto. J'ai une présentation à l'université demain. Domani ho una presentazione all'università. Le vent souffle fort. Il vento soffia forte. Qu'avez-vous prévu pour aujourd'hui? Cosa hai in programma per oggi? Le travail était très chargé aujourd'hui. Il lavoro è stato molto impegnativo oggi. Quel délicieux dîner! Che cena deliziosa! J'essaie d'apprendre une nouvelle langue. Sto cercando di imparare una nuova lingua. Mettre mes conseils en pratique. Metti in pratica i miei consigli. Je suis désolé, je ne peux pas t'aider. Mi dispiace, non posso aiutarti. J'essaie d'y aller au moins 3 fois par semaine. Cerco di andare almeno 3 volte a settimana. Je dois passer des appels. Devo fare alcune chiamate. Vous lui avez parlé? Le hai parlato? Je viens de rentrer d'un voyage incroyable. Sono appena tornato da un viaggio fantastico. Je ne peux pas résister à une bonne pizza maison avec des ingrédients frais. Non posso resistere a una buona pizza fatta in casa con ingredienti freschi. Je ne peux pas croire à quelle vitesse le temps passe. Non riesco a credere a quanto velocemente vola il tempo. Quels sont vos plans pour le week-end? Quali sono i tuoi progetti per il fine settimana? Il est temps de continuer. È ora di continuare. Je suis très content d'être ici. Sono molto felice di essere qui. C'est un avis intéressant. È un'opinione interessante. J'ai hâte de passer le week-end avec toute ma famille. Non vedo l'ora di trascorrere il fine settimana con tutta la mia famiglia. Je n'aime pas cette nourriture. Non mi piace quel cibo. Les petits-enfants sont une bénédiction et une joie pour les grands-parents. I nipoti sono una benedizione e una gioia per i nonni. L'eau est indispensable à la vie. L'acqua è essenziale per la vita. Que voudriez-vous pour le petit déjeuner? Cosa vorresti per colazione? C'est définitif. Questo è definitivo. C'est une coïncidence. Questa è una coincidenza. Je dois faire quelques réparations à la maison. Devo fare delle riparazioni a casa. Qui veut aller au parc après avoir mangé? Chi vuole andare al parco dopo aver mangiato? Nous le découvrirons bientôt. Lo scopriremo presto. C'est une bonne idée. Questa è una grande idea. Regarde ce beau ciel. Guarda che bel cielo. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de travail à faire. Oggi abbiamo molto lavoro da fare. Je n'exagère pas. Non sto esagerando. Je suis très heureux pour l'anniversaire de mon fils. Sono molto emozionato per il compleanno di mio figlio. Mon patron m'a fait un compliment pour mon travail. Il mio capo mi ha fatto un complimento per il mio lavoro. J'aime m'asseoir tranquillement et profiter du paysage. Mi piace sedermi in silenzio e godermi il panorama.
La boxe est un autre exercice que j'aime pratiquer pour améliorer ma force et ma vitesse. La boxe è un altro esercizio che mi piace praticare per migliorare la mia forza e velocità. Je ne comprends pas pourquoi il l'a fait. Non capisco perché l'abbia fatto. C'est une femme avec beaucoup d'argent. È una donna con molti soldi. Nous avons réparé la voiture car elle était très mauvaise. Abbiamo riparato la macchina perché era molto brutta. La cuisine thaïlandaise est l'une de mes préférées, j'adore la saveur épicée et fumée. Il cibo thailandese è uno dei miei preferiti. Adoro il sapore speziato e affumicato. La nature est belle sous toutes ses formes. La natura è bella in tutte le sue forme. Avez-vous besoin d'aide pour quelque chose? Hai bisogno di aiuto con qualcosa? Les fournitures sont complètes. Le forniture sono complete. J'aime voyager et voir de nouveaux endroits. Amo viaggiare e vedere posti nuovi. Pourquoi es-tu si sûr? Perché sei così sicuro? Je suis très excitée d'apprendre quelque chose de nouveau. Sono molto entusiasta di imparare qualcosa di nuovo. La tranquillité est la clé pour trouver la paix intérieure. La tranquillità è la chiave per trovare la pace interiore. Puis-je vous suggérer quelque chose? Posso suggerirti qualcosa? Quelle émotion! Che emozione! Mon frère va bientôt avoir un bébé. Mio fratello avrà presto un bambino. Elle a un rhume. È raffreddata. La vie est un cadeau que nous devons chérir. La vita è un dono che dobbiamo custodire. Comment vous sentez-vous? Come ti senti? La famille est le lieu où l'on apprend à aimer et à être aimé. La famiglia è il luogo dove impariamo ad amare e ad essere amati. Ta femme est adorable. Tua moglie è adorabile. Je n'aime pas cette idée. Non mi piace quell'idea. J'adore manger du poulet. Adoro mangiare il pollo. Rien de tel qu'une soirée tranquille à la maison. Non c'è niente come una serata tranquilla a casa. Il m'a envoyé un texto hier. Mi ha scritto ieri. Puis-je rester avec toi? Posso stare con te? Je dois préparer une réunion importante au travail. Devo prepararmi per un incontro importante al lavoro. J'ai toujours été le plus grand de ma classe. Sono sempre stato il più alto della mia classe. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Non mi sento bene oggi. Comment est tout à la maison? Come va tutto a casa? Assurez-vous de m'appeler. Assicurati di chiamarmi. Je voudrais aller à la gym plus souvent. Vorrei andare in palestra più spesso. J'adore cuisiner, c'est une façon relaxante pour moi d'exprimer ma créativité. Amo cucinare, è un modo rilassante per esprimere la mia creatività. J'espère que tout le monde a une bonne nuit de sommeil. Spero che tutti abbiano una buona notte di sonno. La musculation est ma routine préférée. L'allenamento della forza è la mia routine preferita. Le bruit constant peut être écrasant, j'ai besoin de temps pour moi en silence. Il rumore costante può essere travolgente. Ho bisogno di tempo per me stesso in silenzio. L'amour est ce qui nous maintient ensemble. L'amore è ciò che ci tiene uniti. Tu veux aller au cinéma? Vuoi andare al cinema? J'adore ce café, il a un goût incroyable. Adoro questo caffè, ha un sapore incredibile. Je dois réserver un vol pour mon prochain voyage. Devo prenotare un volo per il mio prossimo viaggio. Ce que tu me dis est très bien.
Quello che mi dici è molto buono. Avez-vous signé les documents? Hai firmato i documenti? Je ne peux pas croire ce que je viens d'entendre. Non posso credere a quello che ho appena sentito. Classez cela par ordre alphabétique. Disporre questo in ordine alfabetico. J'essaie de lire plus de livres cette année. Sto cercando di leggere più libri quest'anno. Mon père veut faire comme ça. Mio padre vuole farlo in questo modo. Je cherche un meilleur travail. Sto cercando un lavoro migliore. On ne peut pas oublier l'anniversaire de papa la semaine prochaine. Non possiamo dimenticare il compleanno di papà la prossima settimana. Vous êtes resté chez vous? Sei rimasto a casa? Je suis reconnaissant pour votre aide. Ti sono grato per il tuo aiuto. Advienne que pourra, je suis prêt. Qualunque cosa accada, sono preparato. Je vais cuisiner quelque chose de spécial pour fêter le week-end. Cucinerò qualcosa di speciale per festeggiare il fine settimana. Je te verrai quand tu reviendras. Ci vediamo quando torni. Je dois faire une réservation dans ce restaurant pour samedi soir. Devo prenotare in quel ristorante per sabato sera. C'est un thème très important. È un tema molto importante. Nous devons mettre tous nos efforts. Dobbiamo mettere tutto il nostro impegno. L'amitié est un trésor dont nous devons prendre soin. L'amicizia è un tesoro di cui dobbiamo prenderci cura. Voulez-vous boire quelque chose? Vuoi bere qualcosa? La nature est l'endroit idéal pour trouver la tranquillité. La natura è il luogo perfetto per trovare la tranquillità. Je vais cuisiner quelque chose pour le dîner ce soir. Stasera cucinerò qualcosa per cena. Je vais quitter le bureau tôt aujourd'hui. Lascerò presto l'ufficio oggi. Est-ce que quelqu'un veut jouer à un jeu de société après le dîner? Qualcuno vuole giocare a un gioco da tavolo dopo cena? La cuisine mexicaine est l'une de mes préférées, j'adore le goût des piments et de la coriandre. Il cibo messicano è uno dei miei preferiti. Adoro il gusto dei peperoncini e del coriandolo. Je suis très excitée pour le voyage. Sono molto eccitato per il viaggio. Je pensais que les vêtements étaient moins chers. Pensavo che i vestiti fossero più economici. Je prévois un voyage de plongée. Sto programmando un viaggio subacqueo. M'aide à me sentir énergique et fort. Mi aiuta a sentirmi energico e forte. Les moments heureux partagés en famille sont inoubliables. I momenti felici condivisi con la famiglia sono indimenticabili. Passons à la prochaine saison. Passiamo alla prossima stagione. Je ne peux pas croire que c'est déjà vendredi. Non posso credere che sia già venerdì. Cette solution est la plus viable. Questa soluzione è la più valida. C'était grâce à ces gens. È stato grazie a queste persone. Je ne suis pas satisfait de mon travail actuel. Non sono contento del mio lavoro attuale. Ma mère est avec ma tante. Mia madre è con mia zia. Je prépare un entretien d'embauche. Mi sto preparando per un colloquio di lavoro. J'ai besoin de plus d'engagement de ta part. Ho bisogno di più impegno da parte tua. La famille est la chose la plus importante dans la vie. La famiglia è la cosa più importante nella vita. Comment était le travail? Com'era il lavoro?
La méditation est un excellent moyen de trouver la paix de l'esprit. La meditazione è un ottimo modo per trovare la pace della mente. Mes oncles vivent dans le plus haut bâtiment. I miei zii vivono nell'edificio più alto. Que c'est bon de se revoir tous ensemble. Che bello rivedere tutti insieme. Aucun design n'a répondu à mes attentes. Nessun design ha soddisfatto le mie aspettative. La tranquillité est essentielle à la créativité. La tranquillità è essenziale per la creatività. Je dois passer des appels. Devo fare alcune chiamate. La porte est fermée. La porta è chiusa. Elle était très triste après sa séparation. Era molto triste dopo la separazione. Je dois passer un appel important avant de quitter le travail. Devo fare una telefonata importante prima di lasciare il lavoro. Aujourd'hui, je suis épuisé par le travail. Oggi sono esausto dal lavoro. J'essaie d'arrêter. Sto cercando di smettere. Je ne sais pas quoi faire. Non sono sicuro di cosa fare. Quels sont vos plans pour le week-end? Quali sono i tuoi progetti per il fine settimana? J'aime la sensation de marcher sur la montagne et de voir les paysages impressionnants. Amo la sensazione di camminare sulla montagna e vedere i paesaggi impressionanti. Je suis très reconnaissant pour ma santé. Sono molto grato per la mia salute. Ma copine étudie le japonais. La mia ragazza studia giapponese. J'adore la pizza. Amo la pizza. Ma prochaine destination de voyage est la plage. La mia prossima meta di viaggio è la spiaggia. Le bonheur est un état mental et émotionnel. La felicità è uno stato mentale ed emotivo. Avez-vous des projets pour le week-end? Hai piani per il weekend? Quel est le but de ton voyage? Qual è lo scopo del tuo viaggio? Mon travail me stresse. Il mio lavoro mi sta causando stress. Oui, c'est une de mes marques préférées. Sì, è uno dei miei marchi preferiti. Je suis très fière de toi. Sono molto orgoglioso di te. Le chien que mes grands-parents m'ont donné est mignon. Il cane che mi hanno regalato i miei nonni è carino. Jouons au football dans le parc. Giochiamo a calcio nel parco. Mon père m'a donné les billets. Mio padre mi ha dato i biglietti. Je suis très excitée par le voyage d'affaires. Sono molto entusiasta del viaggio d'affari. Nous recherchons de nouvelles opportunités commerciales pour diversifier nos revenus. Siamo alla ricerca di nuove opportunità di business per diversificare il nostro reddito. J'aime travailler sur mes projets. Mi piace lavorare ai miei progetti. Je n'aime pas cette nourriture. Non mi piace quel cibo. Je veux rester à la maison ce soir. Voglio restare a casa stanotte. Je voudrais apprendre à jouer d'un instrument de musique. Vorrei imparare a suonare uno strumento musicale. C'est le moment d'être patient. È il momento di essere pazienti. Je n'aime pas cette chanson. Non mi piace quella canzone. C'est important pour moi. Questo è importante per me. Voulez-vous venir à mon anniversaire? Vuoi venire al mio compleanno? C'est mieux que rien. È meglio di niente. Qu'avez-vous en attente de faire aujourd'hui? Cosa hai in sospeso da fare oggi?
J'en ai marre de devoir tout expliquer tant de fois. Sono stanco di doverti spiegare tutto così tante volte. J'aime essayer différents types de fromages, chacun avec sa propre saveur unique. Adoro provare diversi tipi di formaggio, ognuno con il suo sapore unico. Je vais me promener pour profiter du beau temps. Vado a fare una passeggiata per godermi il bel tempo. La famille est le premier cercle de soutien dans nos vies. La famiglia è il primo cerchio di sostegno nella nostra vita. Le silence est d'or, parfois j'ai besoin d'un peu de moi. Il silenzio è d'oro, a volte ho bisogno di un po' di me stesso. Je suis si fatiguée aujourd'hui. Sono così stanco oggi. J'aime aussi faire du cardio pour garder la forme. Mi piace anche fare cardio per mantenermi in forma. J'essaie de perdre du poids. Sto cercando di perdere peso. Sortons danser ce soir. Andiamo a ballare stasera. Je dois faire des courses pour le week-end. Devo fare un po' di shopping per il fine settimana. Vous aimez le fromage? Ti piace il formaggio? J'ai hâte pour mon prochain voyage. Non vedo l'ora del mio prossimo viaggio. Je ne suis pas d'humeur pour ça aujourd'hui. Oggi non sono dell'umore giusto. Elle est très assidue. È molto diligente. Je ne suis pas sûre de ce que tu veux dire. Non sono sicuro di cosa intendi. Je n'ai lu qu'à moitié. Ho letto solo a metà. Je dois présenter un projet au travail cette semaine. Devo presentare un progetto al lavoro questa settimana. La musique électronique peut aussi détendre. Anche la musica elettronica può rilassare. Le travail acharné est la clé du succès. Il duro lavoro è la chiave del successo. Tu aimerais aller au cinéma? Ti piacerebbe andare al cinema? La cuisine japonaise est l'une de mes préférées. Il cibo giapponese è uno dei miei preferiti. Je voudrais faire pousser un jardin dans mon jardin. Vorrei coltivare un orto nel mio cortile. Nous avons réparé la voiture car elle était très mauvaise. Abbiamo riparato la macchina perché era molto brutta. C'est une question difficile à répondre. È una domanda difficile a cui rispondere. Une promenade solitaire est le meilleur moyen de retrouver la tranquillité d'esprit. Una passeggiata solitaria è il modo migliore per ritrovare la serenità. Je suis très reconnaissant pour mon éducation. Sono molto grato per la mia educazione. Ici nous fêterons mon anniversaire. Qui festeggeremo il mio compleanno. Que pensez-vous de ce qui vient de se passer? Cosa ne pensi di quello che è appena successo? Je veux changer certaines habitudes. Voglio cambiare alcune abitudini. Je n'aime pas cette musique. Non mi piace quella musica. 4 têtes valent mieux qu'une. 4 teste sono meglio di una. Je prends un jour de congé demain. Domani mi prendo un giorno di ferie. Je prends toujours soin de mes dents. Mi prendo sempre cura dei miei denti. De nombreux jeunes changent de filière au cours de la première année. Molti giovani cambiano specializzazione durante il primo anno. J'aime ce livre. Mi piace quel libro. Mon travail me donne une grande expérience. Il mio lavoro mi sta dando una grande esperienza. Mon grand-père m'aide toujours. Mio nonno mi aiuta sempre. Je dois acheter un ticket de bus pour mon prochain voyage. Devo comprare un biglietto dell'autobus per il mio prossimo viaggio.
L'éducation est la clé du progrès. L'educazione è la chiave del progresso. Voulez-vous aller au gymnase? Vuoi andare in palestra? Je viens de rentrer d'un voyage en Italie et c'était incroyable. Sono appena tornato da un viaggio in Italia ed è stato fantastico. La course à pied est mon exercice préféré à faire à l'extérieur. La corsa è il mio esercizio preferito da fare all'aperto. Mon voyage préféré était au Japon. Il mio viaggio preferito è stato in Giappone. Ce monument est impressionnant. Quel monumento è impressionante. Je suis très excitée de voir le nouveau spectacle. Sono molto entusiasta di vedere il nuovo spettacolo. Qu'avez-vous à perdre? Cosa avete da perdere? Je dois acheter un billet d'avion pour mon prochain voyage. Devo comprare un biglietto aereo per il mio prossimo viaggio. Les parents sont nos modèles et nos mentors. I genitori sono i nostri modelli e i nostri mentori. Nous avons besoin d'une journée au spa pour nous détendre. Abbiamo bisogno di una giornata alla spa per rilassarci. Je ne peux pas croire que c'est déjà janvier. Non posso credere che sia già gennaio. La tranquillité est essentielle pour mon bien-être mental. La tranquillità è essenziale per il mio benessere mentale. J'adore cuisiner avec des ingrédients bio et de saison, ils ont toujours meilleur goût. Amo cucinare con ingredienti biologici e di stagione. Hanno sempre un sapore migliore. Bonne journée. Buona giornata. J'ai vécu dans cette maison. Ho vissuto in quella casa. J'organise une fête d'anniversaire pour mon fils. Sto organizzando una festa di compleanno per mio figlio. Mon père était mon professeur d'anglais. Mio padre era il mio insegnante di inglese. Avez-vous compris le sujet? Hai capito l'argomento? La lecture est essentielle à l'apprentissage et à la croissance personnelle. La lettura è essenziale per l'apprendimento e la crescita personale. Vous souhaitez partir en voyage? Ti piacerebbe fare un viaggio? Elle a voyagé 5 heures en bateau. Ha viaggiato 5 ore in barca. La musique douce est le meilleur fond pour un environnement calme. La musica soft è il sottofondo migliore per un ambiente tranquillo. La randonnée est une autre activité physique que j'adore faire. L'escursionismo è un'altra attività fisica che amo fare. Je pensais que ce serait plus difficile. Ho pensato che sarebbe stato più difficile. Quel est votre plat préféré? Qual è il tuo piatto preferito? La robe noire est la plus belle de toutes. L'abito nero è il più bello di tutti. Mon voisin est très gentil. Il mio vicino è molto simpatico. Je dois acheter un passeport pour mon prochain voyage. Devo comprare un passaporto per il mio prossimo viaggio. Il a un bel avenir. Ha un grande futuro. Voulez-vous aller au cinéma ce soir? Vuoi andare al cinema stasera? Aujourd'hui, je me sens très optimiste. Oggi mi sento molto ottimista. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero? Il est difficile de trouver la tranquillité d'esprit dans un monde aussi bruyant. È difficile trovare la pace della mente in un mondo così rumoroso. Les enthousiastes n'ont cessé d'applaudir. Le persone entusiaste non hanno smesso di applaudire. Nous nous sommes assis juste en face d'eux. Ci siamo seduti proprio di fronte a loro. Je dois faire une liste de choses à faire pour terminer cette semaine. Devo fare una lista di cose da fare per finire questa settimana. J'aimerais entendre parler de votre voyage. Mi piacerebbe sapere del tuo viaggio.
Ce manteau est neuf. Questo cappotto è nuovo. La créativité est essentielle au développement personnel. La creatività è essenziale per lo sviluppo personale. La cuisine italienne est l'une de mes préférées. Il cibo italiano è uno dei miei preferiti. Quel genre de musique te plaît? Che tipo di musica ti piace? Je cherche une promotion à mon travail. Sto cercando una promozione nel mio lavoro. C'est un bon moment pour cette famille. È un buon momento per questa famiglia. Je voudrais apprendre à cuisiner un plat spécifique. Vorrei imparare a cucinare un pasto specifico. Je veux être chanteur. Voglio essere un cantante. Tu aimes lire? Ti piace leggere? Mon voyage préféré était en Chine. Il mio viaggio preferito è stato in Cina. Conduire dans la bonne direction. Guidare nella giusta direzione. Mon travail me permet de beaucoup voyager. Il mio lavoro mi permette di viaggiare molto. Faisons un barbecue dans le parc. Facciamo un barbecue nel parco. Je ne compte pas l'utiliser aujourd'hui. Non ho intenzione di usarlo oggi. Le yoga est un excellent moyen de trouver la paix de l'esprit et du corps. Lo yoga è un ottimo modo per trovare la pace della mente e del corpo. Aimez-vous écrire? Ti piace scrivere? J'ai beaucoup appris de cette exposition. Ho imparato molto da questa mostra. Je dois envoyer cet email avant midi. Devo inviare questa email prima di mezzogiorno. J'aime ce défi. Mi piace questa sfida. J'espère que nous pourrons atteindre nos objectifs de vente pour ce trimestre. Spero che riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi di vendita per questo trimestre. La curiosité est la clé de la connaissance et de la compréhension. La curiosità è la chiave della conoscenza e della comprensione. Tu te sens bien? Ti senti bene? Les frères et sœurs sont nos premiers amis et partenaires de vie. I fratelli sono i nostri primi amici e compagni di vita. Je dois préparer un rapport pour mon patron. Devo preparare un rapporto per il mio capo. J'aime essayer différents types de pain, du pain de seigle au pain à l'ail. Adoro provare diversi tipi di pane, dal pane di segale al pane all'aglio. J'aime sentir le vent sur mon visage pendant que je cours. Adoro sentire il vento in faccia mentre corro. Tu as mangé plus que moi. Hai mangiato più di me. Vous aimez la ville ou la campagne? Ti piace la città o la campagna? Ceci est mon permis de conduire. Questa è la mia patente di guida. Et si on partait en randonnée ce week-end? Che ne dici di fare un'escursione questo fine settimana? Je vais étudier pour l'examen la semaine prochaine. La prossima settimana studierò per l'esame. Faites ce que vous voulez. Fai quello che vuoi. Je ne peux pas nier ce que j'ai vu hier. Non posso negare quello che ho visto ieri. Tu aimes danser? Ti piace ballare? Tous mes amis habitent loin. Tutti i miei amici vivono lontano. C'est parti l'équipe, encore un effort et on gagne. Forza squadra, ancora uno sforzo e vinciamo. Vous devez couvrir soigneusement l'enfant. Devi coprire il bambino con cura. Je dois préparer mes bagages pour mon prochain voyage. Devo preparare i bagagli per il mio prossimo viaggio. Oublie ce que je t'ai dit hier. Dimentica quello che ti ho detto ieri.
C'était incroyable de voir toute l'histoire et la culture en personne. È stato fantastico vedere tutta la storia e la cultura di persona. La patience est essentielle pour atteindre des objectifs à long terme. La pazienza è essenziale per raggiungere obiettivi a lungo termine. Voulez-vous prendre un café? Ti va di prendere un caffè? Ma sœur vit à Londres. Mia sorella vive a Londra. Nous devons nous assurer que nous respectons les délais. Dobbiamo assicurarci di rispettare le scadenze. Je dois te dire quelque chose d'important. Devo dirti una cosa importante. Je ne veux plus attendre, entrons maintenant. Non voglio più aspettare, entriamo adesso. Tu aimes voyager? Ti piace viaggiare? Je ne peux pas arrêter de rire. Non riesco a smettere di ridere. Jouons aux jeux vidéo chez moi. Giochiamo ai videogiochi a casa mia. Courez plus vite, ne les laissez pas vous attraper. Corri più veloce, non lasciarti prendere. Mon travail est très difficile. Il mio lavoro è molto impegnativo. J'ai trouvé une lettre sur le lit. Ho trovato una lettera sul letto. J'aime aussi pratiquer le yoga pour détendre mon esprit et mon corps. Mi piace anche praticare lo yoga per rilassare la mente e il corpo. Vous aimez la télévision? Ti piace la televisione? Je t'attendrai à l'aéroport. Ti aspetterò all'aeroporto. Je voudrais faire une réservation pour ce soir. Vorrei prenotare per stasera. Aujourd'hui c'est mon jour de congé, je vais me détendre et en profiter. Oggi è il mio giorno libero. Mi rilasserò e mi divertirò. Quelle entrée a été forcée? Quale ingresso è stato forzato? La nouvelle réceptionniste travaille mieux que l'ancienne. Il nuovo receptionist funziona meglio di quello vecchio. Tout le monde va à la fête sauf moi. Tutti vanno alla festa tranne me. La persévérance est essentielle pour surmonter les obstacles. La perseveranza è essenziale per superare gli ostacoli. Voulez-vous faire une promenade? Ti va di andare a fare una passeggiata? Il ne m'a toujours pas remboursé. Non ha ancora rimborsato i miei soldi. La cuisine chinoise est l'une de mes préférées, j'adore le goût des nouilles et du riz frit. Il cibo cinese è uno dei miei preferiti. Adoro il sapore dei noodles e del riso fritto. Tu peux m'aider? Puoi aiutare? Je ne suis pas sûre de vouloir me marier. Non sono sicuro di volermi sposare. Les gens partent. La gente se ne va. Je cherche un logement pour mon prochain voyage. Sto cercando un posto dove stare per il mio prossimo viaggio. Mon fils était très content. Mio figlio era molto felice. Quel est ton âge? Quanti anni hai? La famille est la maison où nous pouvons toujours trouver l'amour et l'acceptation. La famiglia è la casa dove possiamo sempre trovare amore e accettazione. Veux-tu aller au match de foot avec moi? Vuoi venire alla partita di calcio con me? J'ai besoin de réfléchir pour le projet de demain. Devo fare un brainstorming per il progetto di domani. La méditation et la respiration sont une partie importante de ma routine d'exercice. La meditazione e la respirazione sono una parte importante della mia routine di esercizi. Merci pour la recommandation, je m'en souviendrai quand j'irai au Japon. Grazie per il consiglio. Lo terrò a mente quando andrò in Giappone. Je dois suivre une formation en cours d'emploi cette semaine. Devo partecipare a un corso di formazione sul posto di lavoro questa settimana.
Continuez à pousser, nous sommes proches du record. Continuate a spingere, siamo vicini al record. Nous devons augmenter notre présence sur les réseaux sociaux pour améliorer notre marque. Abbiamo bisogno di aumentare la nostra presenza sui social network per migliorare il nostro brand. Je viens juste d'arriver. Sono appena arrivato. Garde ça secret. Tienilo segreto. La confiance en soi est essentielle pour réussir. La fiducia in se stessi è essenziale per il successo. Comment s'est passée ta journée? Com'è stata la tua giornata? Ne t'inquiète pas pour ça. Non preoccuparti di questo. Les enfants se sont mieux comportés que la dernière fois. I bambini si sono comportati molto meglio dell'ultima volta. Je veux aller à cette fête. Voglio andare a quella festa. Tu parles anglais? Parla inglese? Partons en week-end. Andiamo a fare un viaggio nel fine settimana. Je ne dirais pas ça. Non direi questo. Mon travail me donne une grande stabilité financière. Il mio lavoro mi dà una grande stabilità finanziaria. J'adore jouer au football avec mes amis le week-end. Mi piace giocare a calcio con i miei amici nei fine settimana. Je travaille sur le rapport budgétaire pour l'année prochaine. Sto lavorando alla relazione di bilancio per il prossimo anno. Il est temps de partir. È il momento di andare. Restez concentré, ne vous laissez pas distraire. Rimani concentrato, non distrarti. Combien ça coûte? Quanto? Je recherche un voyage bénévole. Sto cercando un viaggio di volontariato. L'entreprise se développe rapidement. L'azienda sta crescendo rapidamente. Je dois faire quelques corvées de voiture. Devo fare dei lavori in macchina. Vos amis sont les bienvenus. I tuoi amici sono i benvenuti. J'adore cuisiner avec des épices et des herbes, elles ajoutent une saveur incroyable au plat. Adoro cucinare con spezie ed erbe aromatiche. Aggiungono un sapore straordinario ai piatti. Tu as beaucoup d'amis? Hai molti amici? L'honnêteté est essentielle pour des relations interpersonnelles saines. L'onestà è essenziale per relazioni interpersonali sane. Voulez-vous faire une promenade? Ti va di andare a fare una passeggiata? C'est une réunion ennuyeuse. È un incontro noioso. Êtes-vous amoureux d'elle? Sei innamorato di lei? Je vais planifier mes vacances pour les prochaines semaines. Pianificherò le mie vacanze per le prossime settimane. C'est la meilleure thérapie pour vous. Questa è la terapia migliore per te. Quelle heure il est? Che ore sono? Tu vas me manquer. Mi mancherai. À quelle heure ouvre la boutique? A che ora apre il negozio? Je n'aime pas cette boisson. Non mi piace quel drink. Nous recherchons de nouveaux clients potentiels pour développer notre activité. Cerchiamo nuovi potenziali clienti per ampliare la nostra attività. C'est notre jeu, nous ne les laisserons pas nous battre. Questo è il nostro gioco, non lasceremo che ci battano. Puis-je avoir une bière s'il vous plaît? Posso avere una birra, per favore? Ce résultat est une surprise. Questo risultato è una sorpresa. Oui, l'Italie est connue pour avoir l'un des meilleurs arts du monde. Sì, l'Italia è nota per avere alcune delle migliori opere d'arte del mondo.
Je vais préparer le dîner pour tout le monde ce soir. Cucinerò la cena per tutti stasera. Et si on allait au parc d'attractions ce week-end? Che ne dici di andare al Luna Park questo fine settimana? Nous devons améliorer notre stratégie marketing pour attirer plus de clients. Dobbiamo migliorare la nostra strategia di marketing per attirare più clienti. Qu'y a-t-il pour le dîner? Cosa c'è per cena? Ce fut un moment gênant pour tout le monde. È stato un momento imbarazzante per tutti. La gratitude est essentielle pour la paix mentale et émotionnelle. La gratitudine è essenziale per la pace mentale ed emotiva.